Welcome to Rot Nation. In today's video, we'll show you a full height comparison of Italian brain rings. But wait, one of them doesn't belong here. Can you find the imposter before the reveal? Let's find out. Los lodindindincitos dicen, nudindindun. Los lodindindincitos dicen, nudindindun. Los lodindindincitos dicen, nudindindun. Sammini Spiderini, un ragno di nome Sammy in Roblox che ora è dimenticato. Non fa niente, vero? Beh, se lo maltratti ti farà apparire 1000 ragni nella stanza. Meows, gattatino, nianino, mau mau mau. Ojito que te cuenta el cambio. Es catalanati ratini. No pot ser. Una fusión entre un catalán y una rata de contabilidad interdimensional. Nació en el subsuelo de una tienda de souvenirs de Barcelona, donde aprendió a hablar en 3 dialectos y a esconder monedas en doble fondo. Los Alesios dicen Alesio. Los Alesios dicen Alesio. Pot! Hospot! Prot! Hospot! Ucap seorang anomali anak kucai yang tidak memiliki kuota kepada teman-temannya. Anomali ini sering disebut mokondo karena tidak mau membeli kuota. Giliran jajan di kantin duitnya nggak habis-habis. Pipipò Melo. Hap 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 hap. Hay una criatura que asma que habite dan selva magical va ayer cosai som o. Lemonni a milioni, lemo lemo lemionno a milionno. È difficile da rilevare perché può cambiare colore. È un tipo scontroso ma è un bello ragazzo. Ran deodoran. Pakailah deodoran. Ini adalah anomali paling bau dan paling dibenci. Dulunya dia hanyalah orang biasa. Tapi karena nggak pernah pakai deodoran, padahal keteknya bau banget, sampai bikin orang sesek napas. Padahal harga deodoran nggak mahal, emang dasarnya males aja. Dan orang ini pun dikutuk, jadi ran deodoran. Share video ini ke temenmu yang nggak pernah pakai deodoran. Ih, takutnya. Ik sahur. Anomali yang akan datang kalau kamu gak bangun buat buka puasa, dia bakal nyakitin kamu 3 kali setengah jam sebelum buka puasa. Kalau kamu gak respon dan gak ngatur buka puasa, dia bakal datang. Serem banget. Dia bikin suara kayak paku yang kena papan tulis. Share kalau kamu kesulitan sahur. Nubini Netheratini. He was created by Black Diamond to terminate Rose Quartz. Before this, the strongest chip in the chicken lamp said, "Time to mine in the nether to get 1 million ancient debris." When the strongest chip was mining in the nether, he used his levitating powers from his soul crystal. Pinguini Pizzanini. Il pinguino di Patchwork Pals ama la pizza più di ogni altra cosa. Ogni volta che finisce di scivolare sul ghiaccio, corre a cercare una pizzeria nella coperta patchwork. Porco Dio! Sasorino Cicchenino! Cuni cuni cuni! Kowaia! Non ci posso credere, è il pollo fatto di piselli, una strana anomalia. È il cugino del Sasori Iri Endomame, il pisello scorpione. È una celebrazione di morte, omicidio e maledizioni, tutta incentrata sul succo di piselli che costringe le persone a mangiare piselli. Un pisello di queste dimensioni non può resistere all'omicidio ed è il migliore amico di Osama Bin Laden. Porco Dio, porco Dio, porco Dio!
Semolino Richeccina balla dentro la cantina con il vino e la sardina, fa la festa mattutina. Alfredo Cetrilone, un uccello che non è affatto normale, è seduto su un water e lo fa ogni giorno. E non so perché, almeno non è così strano come pensiamo. A volte è intelligente e sa la matematica, non come altri uccelli che non lo fanno. Fufubaba fufufini adalah anomali momot kaskus yang konon katanya suka ngasih cendol sambil jualan martabak. Entitas ini kuliah di kampus ternama di Singapura dengan predikat super summa cum laude dan skripsinya sampai membuat dosen pembimbing berguling-guling dari Gunung Semeru seperti landak lalu membeli jagung bakar. Cojones, el pingüinucha de la eterna lucha. A mí una vez mi abuelo me dijo, si apoyas a un equipo andaluz de la tercera división española, te daré mi herencia. Así que no sabía entre el Écija, el Real Jaén o el Imperio de Albolote. Entonces elegí uno que jugó en primera mucho tiempo. Armadillo fartillo. Un fottuto armadillo che ti scorreggia in faccia ogni notte. Non crede in decenza umana e ama le scorregge. Libur telah tiba! Hori! Ucap anak kucai yang di sekolah hanya melamun dan bermain saja. Giliran saat libur semangatnya luar biasa. Giliran disuruh belajar kayak orang stroke. Orang dahulu percaya, konon katanya orang yang sifatnya begini akan dikutuk seperti gambar di atas. Tengoklah Tuha! Kepalanya botak, hidungnya panjang sangat. Hei atutnya! Ooh, what is this? Wow, this name Dagaya. Wow, small code Dagaya. Ooh, unique the ooh. Dagaya ready to participate in anything. Ooh, Dagaya. Piccionetta macchina, picci adoretta, nessa nonna sbada giap, scarpe rosa da madungesta. Papaianelli, oh, l'elicina. La bellezza alata è la cacciatrice più formidabile della notte. Uff. Tung, assassino boneca! Boneca ha un bar, con una rana a 3 teste e un albero si erge. Lì e lì c'è un ninja e sembra che sia un mazzo. Australini barbaquenini, he is a Australian brain rot. I want to eat your brains. My brains. My fucking brains. Oh my god, cacatole friace, brother of papà con la pistola, e la voglio saporino sobre Italia. Chicleteira. Bicicleteira. Não. Tacorita bicicleta. Esta criatura gosta de tacos e de conduzir a sua bicicleta. Ela fica passeando pelas ruas sem dar bobeira, mas pode lançar tacos de suas mãos, para os moradores e vizinhos comer tacos. Arnold der F. Dieser seltsame und eigenartige Primat verwirrt Passagier in Zügen der Deutsche Bahn. Am häufigsten ist im 9:30 Uhr Zug von Berlin nach München anzutreffen. Einmal machte eine Frau ein Foto davon und postete es auf Facebook. Dieser einzelne Affe ist in ganz Deutschland berühmt. Cocossini mamma! Kengurulli mamassita! Questa creatura premurosa ama il suo piccolo cocco. Grazie alla madre è protetto in modo affidabile. Ladu padu padum drum dan pada padadum tik tung tak perkulang, merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu ladu dan pada, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu ladu dan pada jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keos ini ku terasa sepi, tak mau sendiri.
Hi takutnya. They made me to please. They left me to rot among the canopy and the mold. Now, I am hunger in living form. I am no longer a treat. The last morsel of this world. Frosting is no longer love, it's a curse. Under the full moon, the abandoned donut shop still whispers my name, in a rain of sugar and madness. Sahur 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 tongue, or Waya! Lionessi maionessi! Lionello maionello! Maio maio maionucci leonucci! Carrot boar sword. At the top of the Niger Mountains there is a celestial sculpture called the Carrot boar sword. When they meet him, they simultaneously worship and fear him, as he possesses a variety of uncontrollable powers, such as controlling time, clocks, and summoning a black hole. English Trenestuzo Turbo 3000? No 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 Echo Virtuous Horse? No 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 Echo Struzzo Virtuoso, a great resident ostrich and great friend of the founder of EcoCity Echo Cavallo Virtuoso. Trichitracatelas, le rinocerona cactocactusita, di frente duce tam horripilanti com di orizzonti tam horroroso. Porta umas elegantes crocas como de película, com liva uma cabeça de rinocerona. E le corpo do cactocactusita. Bom bom bom. Tigrulini watermelini. Arrar. Watermelucci. Tigru, tigruliello. Or da Bearitino trionino. Albero albero. La la la. Dragon Kaiksana, a red dragon, he is the first Kaiksana brainrot. His lyrics is Kaiksana, which is one of the least spoken languages in the world. Sadrini elefantini elemona dele fe elefante dos lolo mene solo de sem laba, os niba listania lo sola caliro yaro follo bonicani. Hippo hippo hippie po ho hippie hippie po. A creature that's a cross between a hippopotamus and a grape. It looks good, but you can't eat it. It's a hippopotamus. Ha ha. It's a hippopotamus that lives in the forest. Vaccolona, vrum vrum, incredibile una vacca che vrum vrum sorseggia la strada mentre rumina tutto il male del mondo. Mu vrum vrum. Mu vrum. Brr 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 brr. Aeroplanino gattino. L'aeroplano gattino col pelo un po' su e giù e un'elica che fa le fusa, un purr che non sta più, le nuvole sembrano crocchette. Che strano menù! Arriva il postino Pippo con un jetpack color glu, dice «Carta felina in volo, hai visto il mio francobollo laggiù?» Io rispondo con un battito d'ala. Sto solo cercando di capire come un atterraggio morbido si possa compire. Tripa, tropa, tralala, lirilira, tung tung, sahur, boneca, tung tung, tralalelo, tripi, tropa, crocodina. La grande combinazione dei nostri animali. Brainrot preferiti no why. Bombardiro crocodilo? No, no, no. Felice Volantino. Lui è uno scemo che bombarda Spagna e America. Non farti cercare. Nuclearo dinosauro. La única arma capaz de matarlo el bombardillo crocodillo. Una arma letale creata para finalizarle todos el Leviatano bombardano mi porco dio che spardano. Nel cuore di un mare profondo esisteva l'incalcolabile leggenda di questa creatura. Il Leviatenetus bombardenetus, che schiacciava e bombardava gli abissi e i paradisi algali.
Hey, hey! No, no, no! Oh! 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 Plano Planeto, sebuah anomali dari luar angkasa yang digambarkan sebagai planet yang hidup atau berakal. Plano Planeto merasa cemburu karena astronot manusia akan mendarat di bulan, bukan dirinya. Maka, Plano Planeto akan menyerang para astronot dan memakan mereka untuk makan siang atau makan malam. Setiap kali Plano Planeto merasa cemburu atau benci, ia akan mampu memakan manusia dari luar angkasa.